परमेश्वर को पवित्र नाम को धन्यवाद दे। प्रभु जी आज आम अति सुंदर समय एक सुजोग परमेश्वर आपण मते वास्तव में सदा प्रभु महान और पराक्रम परमेश्वर से अटलती। मोर प्रिय उपस्थित परिवार आज आपण मान जीवन मध्य और मो जीवन मध्य सदा प्रभु एक विषय ही चाहती। परमेश्वर आपण मान ठारू कौन से विषय आशा करी नाहंती। आपणकर ए जगतर कौन से विषय ईश्वर आशा करी नाहंती। कारण स्वर्ग पृथ्वी रो सृष्टिकर्ता मालिक से स्वयं परमेश्वर अटंती। आमे कौन दे ईश्वर को संतुष्ट करी पारिबा। एपरी विषय एपरी वस्तु बा एपरी कौनसी संपत्ति टंका बाड़ी दे आज्ञा आमे ईश्वर को कदापि संतुष्ट करी पारिबा ना। किंतु परमेश्वर चाहती, ईश्वर चाहती प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक विश्वासी माने प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को सानिध्य मध्य पवित्रता जीवन जापन काटतु। पवित्र जीवन जापन काटतु। पवित्र जीवन जापन काटिबा ही प्रभु चाहते। परमेश्वर को वाक्य अति स्पष्ट भाव में कहे ईश्वर आपण मानकर पवित्र हृदय को चाहते। आपण माने निजको पवित्र रखतु। निजको पवित्रता रखतु। कारण परमेश्वर आपण मानकु पाप ठारो मुक्त करिसंती। हालेलुया। पापमय जीवन ठारो मुक्ति बा उद्धार करिसंती। मैं आपको कहवा को चाहे यही जगत मध्य आदम और हवा द्वारा पाप प्रवेश कला। अब पापर वेतन मृत्यु है। आम स्थान मध्य दुई प्रकार मृत्यु को आम देखु। गोटे है शरीर भितर गोटे मृत्यु। शरीर भितर एक मृत्यु को आम देखु। कारण परमेश्वर को वाक्य कहे रोमियो पुस्तक 6 पर्व तार 11 पद 6:11 आमेन। तार 18 पद पढ़
ଅବାକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାପର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଯୋଉ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ 930 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମିକ ଡେଥ୍, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୌରବମୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଦମର ଶରୀର ମାଟିର ଶରୀର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ମାଟିର ଶରୀର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମାଟିର ଶରୀର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବଳ ପାପ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ପାପର ଦାସ। ପାପର ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ପାପ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। ଆମର ରିମୋଟ ଶୈତାନର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ପବିତ୍ର କଲେ, ଧାର୍ମିକ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆଜି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ବଳିଦାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପାପର ଦାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କି ଦିନ? ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନ। ତାର ଶବ୍ଦର ଏକ। आमेन। ताहा केबे ही न हो। पाप प्रति मृत्यु शुरू तुम प्रिय उपस्थित परिवार आपण मानक एवं मते पापरू मृत्यु हेबाकू पड़िब। जो समय पर्यंत आपण माने पाप पाए मृत्यु हेबे नाही
से पर्यंत आपन गोटे धार्मिक जीवन यापन काटि पारे आत्मिक जीवन काटिबा निमंते प्रथमे आपण माने पाप प्रति मृत्यु हेबा दरकार कारण ए समय एक एपरि समय अटे एपरि परिस्थिति एपरि समय मध्य आमे अछु जगत कथा जदि आपण माने चिंता करि पारिया जगतर विषय न कहिए बोल वर्तमान प्रत्येक व्यक्ति पापरे परिपूर्ण आज्ञा गोटे ख्रीष्टीय जीवन काटुवा व्यक्ति पापरे पड़ुछंती कहीं आज अनेक लोक जीवन मध्य कामना राजत्व करुछि कामना गर्भ धारण करी आज्ञा पाप को प्रसव करिबो आ पाप संपूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाए मृत्यु को जन्म देबो कामना आज्ञा अनेक लोक अछंती आमे ख्रिस्टियन मो ख्रिस्टियन बोले कि डिमडिमा मारुथिबे किंतु कृष्णकर आचार कृष्णकर व्यवहार किछि नथिबो आगे से माने मद्यपान मध्य आसक्त होइतिबे आगे एटा तो छाड़ी दियो परमेश्वर दुईटी विषय को घृणा करंती गोटेला प्रतिमा पूजा आ गोटेला व्यभिचार ए दुईटा विषय को परमेश्वर कदापि सहय करंती नाही किंतु ए दुईटा विषय मध्य लोक माने आज आसक्त होछंती परमेश्वर को वाक्य षष्ठ भाव रे कहे प्रतिमा पूजा रो पलायन कर प्रतिमा पूजा कौन मु आपको कहबा को चाहे द्वितीय विवरणी मध्य मु कहबा को चाहे परमेश्वर को वाक्य मध्य आज्ञा प्रतिमा पूजा माने केवल प्रतिमा पूजा नहीं परमेश्वर को वाक्य कहे जो माने परमेश्वर को वाक्य को अमान्य करंती और पालन करंती नहीं से माने मध्य प्रतिमा पूजा रो सहभागिता होती द्वितीय विषय में कहना को चाहे परमेश्वर कहले आंब छड़ा और अन्य कहा को तुम्हें मान्यता देबो जो परमेश्वर आपण मानक पाए कालवरी क्रूस पर निजर पुत्र को मेष शाबक करी बलिदान दे देले जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण मानक निमंते करोटा पहाड़ सय कले जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण मानक निमंते चूर्ण हेले आज आपण माने से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पुनर्बार ईश्वर वाक्य को अमान्य करने द्वारा कालवरी क्रूसरे चढ़ाउछंती पुनर्बार आप माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कष्ट दउछंती एतिपाई परमेश्वर को वाक्य कहे अतएव आमे कोन कहबा अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए एतिपाई कि आउ पापरे रहिबा ता केबे न हो पापवती मृत्यु जे आमे माने आप माने मो पापवती मृत्यु टू आज्ञा पाप रे जीवन काटिबार नहीं काहे परमेश्वर आपण मानकु पाप ठारू मुक्त करिसथि पाप ठारू मुक्त करिसथि पापर दास ठारू मुक्त करिसथि आपण एवं विनाश लागु जाऊ
शैतान आपण मानक मते नरकरे नहीं के ठेली थांता आज्ञा नरक मध्य जो जंत्रणा आज्ञा शैतान निजे कहते शैतान दल निजे कहते ए पर्यंत समय है नाय मते नरकरे पठाओ नाय मते घुसुरी पल मधरे जीवाको अनुमति दियो जो नरकरे अग्नि धा 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 हे चलुछि जो नरकरे की जियंता पुक माने अग्नि रे रहउछंती जो नरकरे की शैतान रो बाहिनी रहउछंती आज्ञा आज सेई नरक रु आपण मानक मते परमेश्वरर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह द्वारा आपण मते आजाद मिलिछि हालेलुया उद्धार मिलिछि परमेश्वर को वाक्य स्पष्ट भावरे कहे तार 12 पद रम्य तार 12 पद मधरे अते पाप तुम मानकर मर्त्य शरीर रे राजत्व न करू पाप तुम मानकर मर्त्य शरीर ए शरीर मध्य राजत्व न करू जदि ए शरीर मध्य पाप राजत्व करिबो ताले ए शरीर को एवं आत्मा को उभय को नरकर जंत्रणा सह करना को पड़िबो आज्ञा जंत्रणा कम कथा नुहे प्रथम आपमान को कहबा को चाहे जो माने ख्रीष्ट को ठारे थाई विश्वासी बोली की थाई पाप करती सेमान को पाई परमेश्वर कहंती सेमान को निमंते ईश्वरकर क्रोधर दिन आसुची की दिन क्रोधर दिन परमेश्वरकर क्रोधर दिन आसुची पढ़ी दियंतु टिके सिम्फनी पुस्तक सिम्फनी पुस्तक कहे तार एक पर्व तार 15 दिन 15 पद मध्य से दिन क्रोधर दिन संकट और क्लेशर दिन उजाड़ और सर्वनाशर दिन अंधकार और घोर तिमिर दिन मेघ और निबिड़ी अंधकार दिन ठीक है ध्यान से सुनते जो माने परमेश्वर को ठारे थाई निजको विश्वासी बोले देखाई होचंती किंतु विश्वासमय जीवन यापन करूछु बोले कि ख्रिस्टियान बोले कि कहउछंती आ से माने जदि व्यभिचार काम रे लिप्त से माने जदि ईश्वरकर वाक्य को अमान्य करूछंती से माने जदि प्रतिमा पूजार सहभागिता होछंती से माने जदि ईश्वरकर वाक्यर नियम को अमान्य करूछंती सावधान आज्ञा मो आपमान को कहबा को चाहे ईश्वरकर क्रोधर दिन आपण मानक निकटवर्ती होछि एवरी पुस्तक लिखा जाए जीवित ईश्वर को हस्तरे पड़िबा अति भयंकर विषयटे जीवित ईश्वर हस्तरे पड़िबा अति भयंकर विषयटे सुनतु आपण मानकर परमेश्वर मोर परमेश्वर से पराक्रमी परमेश्वर अटंती से आज आपण को प्रेम
କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। ନଚେତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ କିଏ ପଳାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସୋଦୋମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଆପଣମାନେ କାହା ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? କାହା ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ? କଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ହେଇଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଇଟା ବାଲି ଲୁହା ଛଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ହବକୁକ ପୁସ୍ତକ କହେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ, ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପର ଦାସ ଯଦି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2:21 କହେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ଆପଣ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଫେରି ଆସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଦାଉଦ ଫେରି ଆସିଲା, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା, ପିତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। এই শরীর ব্যভিচার নিমন্তে প্রভু সৃষ্টি করি নাহাନ୍ତି, ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି। মনে রাখନ୍ତୁ এই শরীর ব্যভিচার নিমন্তে নୁହେଁ। এই শরীর মধ্যে পবিত্র আত্মা রাজত্ব করিবে, পবিত্র আত্মা বাস করিবে আর পবিত্র আত্মা পরমেশ্বরর গুণକୁ কীর্তন କରିବା নিমন্তে এই শরীর ঈশ্বরଙ୍କ উপাসনা ও আরাধনা କରିବା নিমন্তে পরমেশ্বর ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ এই ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି। ସାବଧାନ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି। ଆଉ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ସେଇଟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମର ପରିବାରରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ। କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ପ୍ରଭୁ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ତ କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଜଳକୁ ଆମେ ପୋଛିଦେବା। ଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବା ନାହିଁ, ମସ୍ତକ କରିବା। ଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କରେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ 3ଟା 4ଟା ଲେଖା ଡେଥ୍ ବଡି ବାହାରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବା, ପାରାଲିସ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ, ପକ୍ଷାଘାତ ବିପି ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆସୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପାରାଲିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ରୋଗ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ରୋଗ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ରତା ନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ କେବେ ପାପ କର। ତାମାନେ ପାପର ସହଭାଗିତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀରେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି। ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 28 ପର୍ବ। ଲେଖାଯାଏ ତାର 35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜାନ ଓ ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ବଥାଦାୟୀ ବତ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ, କହିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜାନୁ ଓ ଜଙ୍ଘ ତଳିପାରୁ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ବଥ ଦେବେ, ବଥ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟା ବସନ୍ତ ଆସିଲା, କି କଣଟା ବସନ୍ତ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା। ବେଳେ ବେଳେ ପାପର ବେତନ ଭାରି ଆସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ସେ କହନ୍ତି, ବଥାଦାୟୀ ବଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବଥା ହେବ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର 28-15 ପଦ।
যদি তুমি মানিবা নিমন্তে বা যদি তুমি ঈশ্বরଙ୍କର বাক্যକୁ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ এই সব অভিশাপ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ଆଜ୍ଞା এই ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଅଭିଶାପ କଣ? ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦେବେ। କଣଟା? ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଖାସି ଖାସି ଦିନ ଭାରି ଯିବ। କେବେ କାହାକୁ ଖାସ ହେଇଛି ନା? ବେଶୀ ଖାସ ହେଇଛି। ବେଶୀ ଖାସ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? पूरा अणनिश्वास कि देहरु पूरा शक्ति निर्गत हो दुर्बल करदेव। पुणी लिखा जाए तार 22 पद मध्य चक्षुमा ज्वर कंटा ज्वर देवे। मते एते वर्ष है आज्ञा ज्वर छाड़ो ना कहीं ज्वर छाड़ब। अरे ज्वर छाड़वा कहले मन परिवर्तन करवार अछि। ज्वर छाड़वा कहले प्रभु को सानिध्य मध्य आसीबार अछि, परमेश्वर को निकटवर्ती हेबार अछि। आज्ञा पाप को परित्याग करिबार अछि। पाप को परित्याग करंतु, पाप को छाड़ंतु। ईश्वर को वाक्य कहे पापर वेदन मृत्यु अटे। आज्ञा तत्पूर्वरु आपणक शरीर मध्यरे जो माने पाप करती से मानक आज्ञा चक्षुमा रोगरे बथरे आज्ञा विभिन्न प्रकार रोगरे प्रभु आक्रांत करी समान को शଯ୍ୟାଶାୟୀ करिवे। एथिपाई म आपनको कहिबाको चाहे मन परिवर्तन कर। फेरियास परमेश्वर को सानिध्य मध्य फेरियास परमेश्वर को उपस्थिति मध्य। हे प्रिय भाई एवं भौणी माने विनम्रतार सहित अनुरोध करे प्रभु आपण को प्रेम करुछंती। परमेश्वर आपको प्रेम करुछंती। वर्तमान मध्य प्रभु आपको सुजाक देछंती। अनुग्रह दिन अछि। ए अनुग्रह दिन मध्य पापन कर। ए अनुग्रह दिन मध्य पापर सहभागिता होंतु नाय। पाप ठानु पलायन कर और पाप प्रति मुक्त हो जाओ। जदि थरे पाप प्रति मुक्त जदि जीवे, थरे जदि पाप पाई जदि अपन मरि जीवे आ कदापि पाप करिवे। विशेष करी मु कहबाकू चाहे परमेश्वर को वाक्य कहे ए शरीर व्यभिचार निमंते नुहे। ए शरीर व्यभिचार निमंते नुहे। ए शरीर ईश्वर को गौरव करबा निमंते, ईश्वर को स्तुति प्रशंसा करबा निमंते, ईश्वर को आराधना करबा निमंते पवित्र आत्मा को मंदिर, ईश्वर को मंदिर अटे शरीर। ए शरीर मध्य केवल परमेश्वर को स्थान दियंतु, पवित्र आत्मा को स्थान दियंतु। प्रभु वाक्य द्वारा आपनको आशीर्वाद करतु। आमेन।